यार कोई एसी चला दो यार। सही है सही है। मजा ही मजा है ब्रो। चलो शुरू करते हैं। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे। दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है। सर्दी में भी कर दी है, कर दी है, कर दी है, कर दी, कर दी, कर दी, कर दी। हाय घर में, हाय घर में, हाय घर में, हाय घर में। दिसंबर में कर दिसंबर, तू लैम्बोर्गिनी मैं हूँ हमर। वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर। मिलियन में तू बेबी एक हेल्थ कमर जैसे स्नेक। तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख। कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तुम माथा टेक। गर्मी कहते हैं किसको, तो मुझको गले लगा के देख। ऐसे ना तू देख परे, दिल क्यों मेरा ब्रेक करे। लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे। तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकना चूर हुए। मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए। कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, कर दी है, कर दी है। हाय गर्मी, सैंडल में करना पाऊं हैंडल में। सांस सा देखो मेरा रुकने लगा। देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छुटने लगा। नाचे जो तू सैंडल में करना पाऊं हैंडल में। सांस सा देखो मेरा रुकने लगा। देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छुटने लगा। हाँ? না দিবে লাগবে না কষাবা লাগবে ভাইয়া মাংসটা হলুদ দিছেন কেন? হলুদ দেয়নি, ওটা তেলটার কারণে। ধরো এক হাতে ধরো না না তেল লাগবে না। আরে ভাই পোড়া লাগতেছে রে ভাই, কি সবসময় নানা করো কেন? লাগে না, পরে দেওয়া যায় না। এই
যত তেল খাবে তত খা পোলাও তেল বেশি দিলে খাইতে পারবে না পোলাওটা একবারে আগুন বার করে আরে বাল সব কথা বোঝে না আর এক আছে ভিতরে মনে হচ্ছে এক আছে ওই সাদা সাদা হয়ে আছে ভিতরটা সিদ্ধ হয় নাই হ্যাঁ। দেখি দেখি দাও হইছে দেখছো হয়েছে সিদ্ধ এটা হয়ে যাবে আপনার ওই ঢাকে থাক বাহ তেল দাও ইনশাআল্লাহ কালারটা সাদা হলে ভালো থাকে পেঁয়াজটা ভালো করতো না আরে পেঁয়াজটা ভালো করছ তুই ভালো করছ না কি দালা জীবন ভাইয়ের মানে আরে ভাজা পেঁয়াজও দিতে হয় তো দিতে হয় ভাজা পেঁয়াজটা খুব ভাজা হয়নি ইরে বা সেই লাগতেছে উপর থেকে তুলো মানুষ লাগে নেই আরে ফটো তুলো কি ভিডিও করে আর একটা উল্টো আরে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি মিস্টেক এটা ছোট হয়ে গেল দাও ঠিক আছে হ্যাঁ ঝোল চালাতে লাগবে তুই এক কাজ করো এটাতে কম কোনটা কম মনে আছে ওই ওটা দাও এই ওটা এটা পেছাতে হ্যাঁ ওটা দাও এটা হয়েছে তুই এক কাজ এই ঝোলগুলো আছে না এটা নিচে নামে নাও ঝুললে এক চামচ করে দেওয়া না রে ভাই আরে এলা তুলে নিও তুলে খাও। কত তুলে নিবেন নেক্সট ব্যাস হয়েছে এটা ছবি এটা ভাত নাও। সুন্দর করে দিবেন এটাই প্রধান আকর্ষণ কল দে আদান দেখ হয়েছে না আর ধীরে সুস্থে যাবো কি হবে আছে মাছ মজা আদান দেও চালু হয়েছে হুম হ্যাঁ দেখা আছে আমাদেরকে অতিরিক্ত জুম হয়ে গেছে ডিমটাও খাওয়া আমাকে 3টে রসুন দিছে একটা আমু যেন তো তাহলে ডিমটি ঠিক আছে